उनके चबा चले नहीं तीनों देशे आईसीटी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट मीडिया हाउस रहा एडवर्टाइजमेंट मारे नहीं एडवर्टाइजमेंट याके चबा चले नहीं तीन मास में बिसिने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खाना हमने एडिसे हटाऊ जवाब मारे नहीं एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इस्लाम याके चबा चले नहीं एडिसे हटाऊ एडिसे हटाऊ तीन मास में बिसिने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इस्लाम में हमने ताहुत इस्लाम जगह हमने जवाब मारे नहीं एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इस्लाम जगह के आईसीटी दफ्तर हाय आईसीटी दफ्तर हाय आईसीटी दफ्तर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी तामी बगाई खाई अपने जवाब मारे नहीं उल्ला के जवाब तो ना चली ना आईसीटी दफ्तर हाय খরচ সব কত বছর নংলে শেম কেটে দাও जों दिनै केबलनि मान थाइनो साननानै बागै जरा जराबो अबनजे सिगां आं ताइगिसा कक सबाय सुग्रुबि साननानै मुसुमानि आंके मिडिया रंनि सामुं तामो केबो गामिनि बररक दै गोरै लामा गोरै सामुं गोरै आफुरो मिडिया रक थाङै दिसानानै जोंनि सामुं बरक लामा ब्लक खायगां आंके बरक डेपुटेशन दखांके जों दिसानानै सामुं फियाबा बेलाय लासिमा सिंसा बुनि मान थाइनि बागै कक सानाय रकसे दिनै अ त्रिपुरा हाबो अ त्रिपुरा हा साबोनि चिनि हापां रकसे जोंनो सिनिया जोंनो बरम खायनो रोंगिया जोंनो बरक नैपाना नुगिया थासिं थानिसाय कक सानाय रक साका केबल 200 टाकानि मिडिया केबल 50 टाकानि रेडमी मिडिया नै साजागो फियाबा जों नुगै मानखा नांमानि जराखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ तरनानि लग्नानि जराखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ हापां खाना पुरुं नांगौ मिडिया दनो सामुं नांगौ तरनानि लग्नानफोरखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ फियाबा जों दिनै तामुनुखा सामुं पाइखा मिडिया रनो सिनिलिया नरक साबो जों सिनिलिया हापांगो फाइनानि सिगां कग्रमानि आको कमाय थांगा 3 मासनि बिसिङनो एदिसि मानमानि थानाय 19 तारिखौ जों बालायमानि नुगै मानखा 23 तारिखौ नुगै मानखा साननै सिगांसि एदिसि मानमानि साल पालायखा जों दनो बिसोर बसरन खाय एदिसि मानमानि फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा जिनि एदिसि हापां तंमानि यागुलबो जिनि ककबरक मिडिया थुमनाय रंनि बागै ककबरक मिडिया हाउस रंनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि गोरै तामु खालाय दं काउन्सिलनि एमएमडिसि रक तामु खालाय दं जिनि एमएलए रक तामु खालाय दं विधानसभायाव थाङै जिनि मानथायनि कक नरक थाया हा जिनि मानथाय तामो खरकसा एमडिसि बाता मानमानि हाय बाता माना नांमानि हाय खरकसा एमएलए बाता मानमानि हाय खरकसा मिनिस्टार बाता माना नांमानि हाय मानमानि हाय मिडिया रकनिबो कायसा मानथाय दङ तामो सरकारनि बिसिंथै आईसी डिपार्टमेन्टनि बिसिंथै एडभार्टाइजमेन्ट माननानै हास्ते हाबांगो जों नुगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चेनेल लगनि 20-25 टा चेनेल एनालिस्टमेन्ट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम न 5-6 लाख के एडभार्टाइजमेन्ट मानो बरक तरि लगिया बरकनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय दङ फियाबा मिडिया न सुक जागिया पलिसि खायजाया ताबुकबो ताइ 2 बছর दंखांके एदिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছর खायदा मानो के कक दारै मानो কোনো एमडिसि কোনো एमएलए কোনো एम कक दारै मानो जोंनो सयै लिखित ताइ 2 বছরनि बिसिङो त्रिपुरा सरकनि बिसिंथै त्रिपुरा सरकनि बागै जों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि कताल खालाय दङ नि कक दारै मान कक रोखांगांके जों जिनि खरां नम्बर थागिरनाय जों कक साया जों लामा वासुकना नांया जों बया लामा वासुखांगांके थासिं कक जों सिटिसाव फियाबा जोंनो बुइति सानानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपर्टार रक फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंसाचिनि बागै जों सायाहनै दं नायखा 2 বছর 3 বছর सायाहनै दं नायखा मेथेब जागमां ताइ बुग्रु मानसिनाय
kaisa dofani media se ragei mania hangge nung dofat bagi tori logi mannai nin dofani bagi sabo kok sanai nung sakrup jakpuro nung homkir jakpuro sabo kok sanai ni bagai piaba chini leader rok abono wan sogya chini ya chini media rok no tabuk sengsai mano social media ni juk YouTube ni juk o social media ni phan busuk jorti obo kaisa society no balai kusugut lang ri mano obo kaisa bodol no hapangot lang ri mano kebo bobo mujunar na nangnai media ni phan tongo kaisa society ni egen show media thangkang kang ke bono sing khiklai ri mano kaisa bodol ni egen show jodi no media rok thanjaga thangkang ke bono sing khiklai ri mano jeng kuno bodol no tornani lockdown ni ke bono yasi suna thangya chini sanmung sarkar ni thanise political party ni thaniya kuno neta ni thaniya kuno MLA ni thaniya kuno MDC ni thaniya chini sanmung department ni thanise chini sanmung sarkar ni thanise tamo chini sanmung asek bosor edisi manmani tabuk bo edisi hapang ni nigi sakuno polisi se grei ini kokrok koktuma thumnai rok no ini channel lok no advertisement ni bagi kaisaban polisi se grei pia babo hao hapang phaimani yagulo belai ke jeng khatongo hapang no jeng appreciate ma khayo community snam jakka polisi khlainani bagi pia ba kaisaban meeting nang khao community ni bagi nung polisi ketal khainai khlaijak ya kaisaban no 3 বছর পাই থাঙ্গা অর্ধেক দি গোবাং পাই থাঙ্গা জরা হাপাং nei 5 বছর kaisa hapang tongai mano tai 2 বছর nung khlaida mano nung kogrudi balai khewana ma singcha jeng khanango state government ko jeng karjago press club agotla press club jeng membership che maya 5-10 বছর basingni bo government ni facility manale porer kokse chini media channel logara enlisted manale porer kokse pia babole majority buni dofa mangse tui toli dong ga baki mana ba jeng samno khatung chini edisi hapang obti prasa di hapang oro joto MDC chin ti prasa oro joto M chin ti prasa jeng khatung mani borokle mungsa seglo bana hnai aboni bagi nyau jeng kha nangai jan pran dewoi jeng borno suba mani pia ba tabuk biang khang kau kok tamong kha norong kok mani o emang jeng nugi mano state government ni ngake health insurance tong free health insurance ngi mano jeng bemar hamya mangjagi mano attack mano accident ngi mano keba nugi man kha practically kok koroksa reporter koroksa kok tu mathumnai no baki joli tong maso nung busukman hatirok kayane nini kuda sera sengkebo ICA department ni bekhaktai tibrasa media rong ni bagai workshop khaijang mase borok khai nini headquarter ni khumuluk chen na bla ha nendang khumulung go workshop khaya o wan jirong jaga wo university dabu tibrasa jaga da 10 lakh rang sebayai kaisana kok boru ni phirok mong phan kurei rang kurei state government rang dohya ICA department to rang se kurei hinga ke o father house ni final reporter rok no ari reporter rok sabuni nograi chini press club ni nograi chini media organization nograi se jeng masa yang mani chini press club jaga kri mane lega thai jaga kri mane o jaga kri jaga o jeng bonot tubui jeng practically phunu rok namusung mane paper kam khai lakh rang sebai thanai maso phaikya BDC ni reporter rok te jona 3 lakh rang sebai jaga po AC gari guri rekha punuka hotel tongkha চারেখা মাংস বাই ওয়াক বাহান টক বাহান যত ত্রিপুরা সরম চারেখা পুনই রহরকা ত্রিপুরাও একদম কোনো প্রবলেম করে মিডিয়ার একদম ডেভেলপ ত্রিপুরা সরক হাই ন হাই মাসে পুনিয়াকো তাই ওই সব বিটিয়া নি বড় খাই হাই রিপোর্টার ফাইপিরো মুখাং মাংবলি পুনুমানি নগনানি কিরিজাংমানি বাগৈ হাই ন হাই চিনি প্রেস ক্লাব নি নগরাইনছে বড় ডিপার্টমেন্ট হালাক লাক রং খরচ খাই বেলানি তনে খা নারকেল কুঞ্জ ছবি মুরা borona berai nang ke boron rang tong 3-4 lakh tani rang khoros kai nini kaisa youtuber kaisa kok channel lo nang 3000 ni maharaj ni bad de bhai mani se nini indians deng mani se joto kok channel lo advertisement du jagia nang tama habang nang samani bagi habang nugui man khajeng
फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चेनेल गुबुन दफानि निउज पेपार रक मासे लाख एडभार्टाइजमेन्ट लाङि दङ एडिसिनि रां साबनि रां तिब्रासान बागि फाइनाबले तिब्रासान बागि फाइगांगांके ताङै तिनि तिब्रासानाव खरस खाइजागिया ताङै जेनेरेल चेनेल न रहना नां वानजै निउज पेपार न रहना नां फिर मुंगा तं एडिसिनि सीएम फिर मुंगा तं आईसी डिपार्टमेन्ट ईएम गरै बाक्ति बुहुक्ति गुब्लुं balai wana masingsa kubai kok sagangga ke sajak yang nai netarok sajak yang nai kuno bodol ni jongo adol ojamarok jongo sajak yang nai जों किसु साया तंखा खालक्का जरा रोखा मेमोरियेल बियाफारका मिटिं आसुकखा आसुक माने एक दुइ दिन सिमिना बरक सुकु खेफुनुगो हयतोबा जों दिनाव जागाव लामाव आसुक माने ओ एक दुइ दिन बरक जों बाय मिटिं खायनाय कक सानाय साप्ता कायसाके गनो हाइसुकमा जाय थानाय हाइसुकमा ताङै हिंगांके माने लासिमा शिक्षा कक आं साव नरक न যদি নরক ডিপার্টমেন্ট টুই নরক ইয়াंके रिजाइन खाइनो दे तिने न थाने रिजाइन खाइनो दे बक्सा दंथां आपति हाय डिपार्टमेंट एम करै साबनि बागैयाव हापां माने पलिसि से गरैखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय जिनि पेन्सननि बागै बुर कक सासिनाय प्रेस क्लाब बिल्डिं टांगन बागै बुर कक सासिनाय पुलिस से थांगांगे जारजा ददन प्रेस क्लाब दङ बाबु को प्रेस क्लाब थांनाय दि 7,000 ताला रजाक बरला दं कायसा टेलिसे टेबिल दं पुनि प्रेस क्लाब बुङाके होटेल बाय बाक्सा जत फेसिलिटिस दङ रेस्टुरेन्ट दङ तनजागनाय जागा दङ बुनि हासेनि बरक फाइगांगांके सिनिखे लेंना थाइ जागासे गरै नगै मानखा सिनि मिडिया रनि बिसिङावबो दालाल गुबै गगनो सायाबै हुइदनो बरक खक्सा खगनि याफार जागमा बाय गुबैनो हुइदन खांखांके निनि आनि सिमल संगलाक अरत आसुकनाय रं सिमल संगलाक निनि बल संनाय हाबां पाइ थांगांगांके अ हाबां पाइ थांगांगांके जों साबनो साननाय अर नुगै मानखा जों खुमुलुं प्रेस क्लाब सिमिया गोबां प्रेस क्लाब हासालनि करबुंनि फाइसक पाइका आम्बासानि फाइसक पाइका जतनो सामुं खिबि नग्न खुंनि बसाबति खिबि कारण तामो जोंबो फुनुना मुसुयाबले चिनि दफाबो देखि सलि तंमानि नरक सिनिना सिरियानि दफा न एडिसिउ कायसा पुग्राम खांगांके आगरतला प्रेस क्लाब गारि खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तु जागो नन केसि सिनिया दै बोतल छुटि जाफरे दै बोतल आसुकनि जागा जने केले थाबो तर दिन बगै बुनि दफानि रिपोर्टार तर दिन दफानि रिपोर्टार तर ताबले नों खासि सिरि नर खासि सिदि जोंबो जरा रखाबले अडेकनि बिसि जों जरा रखा ता बान्दी सिदि नों साक से बान्दी तमाकलायो हियाखे माने सानजागनाय साजागनाय सिनि थानि गोबां मानो दङ 11 दफा दा बिसिनि गन्दा कायसा लाई टंखा फरा फाइकाया एडिसि डिपार्टमेंट नि केबो ईएम एमडीसी एमएलए सीएम फाया तारमाने चुक जागिया निनि तिब्रासा कक्तमा थुमनाय रक अ जागाव सातुंगा आजगै बखरक दा मिहिमै टं केबो फिदिंया थां बरक खबर ना हाया फियाबा जों ताइ घन्टा कायसा ना सिंगलाक ताइ घन्टा कायसा ना सिंगलाक जों तामखाय नरक नुगनाय जोंना बुइ होनै मानो गोसां खेन कक साइमान बला नै पेबाव गोसां के कक सालाइमान नर नुस नुगिया हंगाके नर जों प्रश्न खाइनाय गोसां खावनाय जों गुल टेबिल खाइया एमनि क्वार्टर आचुक लाइखा अफिस आचुक लाइखा आन अफिसिल आचुक लाइखा अफिसिल आचुक लाइखा कुन माने रातं अ कक सालाइमानि अ मीटिंग नि पलिसि तामाबो साइमानिया कुना बरक जों खुमुलुं प्रेस क्लाब मीडिया अर्गेनाइजेशन बखाक्ति याफार जाका जत स्टेट नि पलिसि बर बटिखे एडप्ट खाइ चलि तं सोशल मीडिया नि जराबा सोशल मीडिया रक न बरम खायै एडिसि हाबां खलाइमान खामो अ जागाव 6 मासनि बागै फानो टेम्परारि पलिसि सनामै जत यूट्यूबर रक न अ यूट्यूबर बबिन सागनि बागै आबले बदफानि बागै सामुं खलायो बोसोक मानबा
এডিসি হাবাং বরিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট বরিয়াকে বসে মান ইউটিউব 1 মাস 2 মাস পরে 7,000 8,000 মান নাও বাই কেমনি পকেট চলি না নকুম চলি না চলিয়া দফানি বাগিন খালাই দङ কেবা সিনিয়া নরক ন जोंनो सिनिया केबो सिनिया का जोंबो केबो न सिनिगला सिनि जबा चलि थांनाय अबसिमिया जों पियार दङ मानिया साकसो अबनि सेटाय कुथुंसि कुथुक जों जबा चलि थांनाय जों वानसकनाय दाबुकबो एदिसा पावनि बखाखै कुनु रेसपन्स गरि हिंगाके जों अबनि सेटायबो कुथुक जों जबाव थांनाय आसकना हामबाय আজকে আমরা খুমলুং প্রেস ক্লাবের টিটিএডিসির আইসিটি দপ্তরে আজকে আমরা টিপ্পা এবং টিপিএমএ পক্ষ থেকে দুই অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এখানে গণধর্নায় গণ অবস্থান বসেছি কারণ টিপ্রাসাদের টিপ্রাসা মিডিয়াদের জন্য আমরা দাবি তুলে এখানে গণঅবস্থান করেছি কারণ গত নতুন এডিসি সরকার আসার পরে আমাদেরকে তিন মাসের মধ্যে টিটিএডিসির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি করার জন্য আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছিল সেটাকে পূরণ করার জন্য আজকে এই তারিখে 3 বছরের উপর হয়ে গেছে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসির কোনো হেলদোল নেই সেটাকে আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি করার জন্য আমরা আজকে এখানে দাবি করেছি আমরা আজকে যে গণধর্নার মধ্যে আমরা 11 দফা দাবিতে 11টা আমাদের ডিমান্ড আছে এই 11টা ডিমান্ডকে নিয়ে আজকে আমরা এক নম্বর ডিমান্ড হচ্ছে এডিসির নিজস্ব কোনো পলিসি না থাকলে 3 বছর কিভাবে চলছে কিভাবে খরচ করছে আইসি ডিপার্টমেন্ট সেটাই আমরা তুলে ধরতে চাই আপনার যে প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে গত কয়েকদিনের আগে টিটিএডিসির তরফ থেকে চারটা বড় যে চ্যানেলগুলিকে হওয়ার কথা দিয়েছে সেখানে কি হয়েছে 4টা যে ওয়ার্কটা দিয়েছে সেটা কি সবটাই এনলিস্টেড সেটা আমরা প্রশ্ন করছি এডিসি গভর্নমেন্ট আইসিটি তরফ থেকে আর যদি এনলিস্টেড হয়ে থাকে তা ঠিক আছে কিন্তু তার ভিত্তিতেও আমরা আমাদের যে ব্রক মিডিয়া যেহেতু এখনো উন্নতভাবে অন্য চ্যানেলের মতো যাতে করতে পারছি না এখনো যারা ইউটিউবার যারা নিউজ কন্টেন্ট যে এখনো পরিবেশন করছেন তাদেরকে ন্যূনতম একটা দেওয়া হোক আমরা সেটাই দাবি করছি তার মানে আপনাদের অভিযোগ মানে মন গড়া ইচ্ছা মতন চালাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ অবশ্যই টিটিএডিসি আইসিটি দপ্তর আমরা যা খবর নিয়ে শুনেছি কে বা কারা পিউকে ডাইরেকশন দিচ্ছে এই চ্যানেলকে দিতে কিন্তু এটা কিভাবে হয় সেটাই তো সেই জন্যই আজকে আমরা এখানে বাধ্য আজকে মূলত কোন সংগঠন এবং কোন প্রেস ক্লাব আপনারা এই না এখানে আজকে আমরা দুইটা সংগঠন ত্রিপুরা ফটো মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এই দুই সংগঠনের ডাকে আজকে আমরা এখানে আর অন্যান্য প্রেস ক্লাব কি রয়েছে আর অন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যে প্রেস ক্লাবগুলো আছে করবুক প্রেস ক্লাব আছে আমবাসা প্রেস ক্লাব হেজামারা প্রেস ক্লাব জিরানিয়া প্রেস ক্লাব জম্পুইজলা প্রেস ক্লাব অম্পি প্রেস ক্লাব এখানে হোয়াই প্রেস ক্লাব এখানে সবাই আছে আমাদের যারা এই লাইনে যে কাজ করে মিডিয়াতে যারা কাজ করে তারা সবাই একত্রিত হয়ে আমরা আজকে এই দাবিটা তুলেছি আর আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি আমরা যে দাবিটা এটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে নিউ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি শুড বি ইন্ট্রোডাক্ট ইন ICA department TTADC as soon as possible. Second হচ্ছে to include enlistment for the social media and digital media platform in the advertisement policy of ICA department TTADC. Third, regular advertisement should be provided for all the co-broadcast media houses, TV channel, website, social media
and digital media platform introduction for your advertisement policy as possible. Aba haike chung aro 11ta dabi tubkha press club building no conference hall tai category am haike conducting khainan bagai district council ni MDC EM somna bo chung jate a jaga o press conference khaimanani aba hai dabi chung tubkha TTIDC ni bukhaktei je media house rokno media channel rokno jate trade license rijak naningthung o dabi chung tubukha 5 number tai ke 6 number dabi engke chung chini media house je samung khai tongnai rok gobang ma sakhamia sab no huko beram tongmano sakhamia ngai mano coverage khlanya thangpro accident ning mano oni kisu biskango tera kurang mano aboni bagai chung saka oro insurance jese ke pano kok borok media person rokno advertisement ni policy roi advertisement ni policy ni bising tai hai ke ba health insurance borok no sakhamia ni hoite basi oi bahai ke kati mano abhai suduk ruteng hanai tai ke 7 number engke ICT department funds should be properly utilized for the development of the media house and media workers जों हाइके साव अपने बागै न चिनि मानथाइनो जों सानो नेक्स्ट नका पेन्सन स्किम चिनि बरक त जतन कताल बयस कमबो जों मिडिया हाउस फायो गोबां मास सिगां फैले खायतेनाय रबो फायो जों थिनांगो बयस गांगांकै जाते जों पेन्सन माननथों अ पेन्सन दाबिनो जों तबखा 10 नम्बर इंके ICD department TTIDC should be taken initiative for the media exposure visit tour lai thangjago जों नखना नरक जतन media o TTIDC ni bukhaktei BTR rokni गोबां मा फाइलायका थांलायका exchange bolongलायका kaham kok abo hai rokbo uram no tiprasar media je samung tangnai rok borok to samung tango horobo hopung tango jora krai waisa wisu khasrangnani bagai amhai jora rok amhai rokbo जोंना खायजाक नानि थों जों दाबि तबखा ICT department 11 number last ICT department TTIDC conduct regular media workshop sini dofani bisingo sini tiprasani bisingo ketal गोबां मा फाइ दङ बरकनो जाते फोरोंगै तिसानानि बागै उराम no after 6 months after 1 year फनो जोंनो at least tam होनाय 10 दिन बा हाति बारसानि sabta kaisani जोंनो फोरोंमुं रोजागे थों अ दाबि जों तबखा खाजानि दाखु बोखरक जों लुकरंनो कयनामो जोङो जों मिडिया हनजानाय रक दफानि आइना फोर्थ पिलार हनजानाय रक से तिनि लामा मा जुगु जों बोलाचियो फाइसि जों बोलाचियो जिनि मानथाइनो जों मा सानो किन्तु जों लासिया बुप्रो बरक मनिसरक निनि मानथाइनो केबरिया जों सेगिसि नानाय सेगै जिनि मानथाइनो जों सेगिसि नानाय आबोसे जिनि समाय नाय दाबो आबोनि बागै आं गोबां कक साना थांगिया तामनि बागै गेतिनि जों जिनि मानथाइ सिनि खरां जों तिसाव जिनि मानथाइनो मारिनाय जत मिडिया हाउस रक न जों एदिसे हापां हायकेबा राज्य सरकारनि ICT दफ्तर नायख'नानै थों आसुकनो हामबाय।